हनुमान जी कहते जब मोई आवो सीताई दे कि होई काज में हरस विशेषी यह कई नाई सबनी कहू माथा। अच्छा आपण मन कर जाऊ आम अमरेंद्र बाबू कि आपणकर जड़े पिला सी मिलिटारी जाइए कि लंडन गला फरेन गला लंडन फरेन फेरला गाँव में 10 जन लोग छिड़ा से कौन नमस्कार समस्त कर जड़े जड़े कर समस्त गोटे ना गोटे गोटे पाद पकड़ नमस्कार कर काम करते किंतु हनुमान जी कौन कहले ये कोई नाई सबनी कहू माथा आमे प्रणाम करा बेले भावती ये हरिजन लोक कृष्ण जप तृतीय रावण पाप बोले चतुर्थ प्रभु कहले मो बापा पवन कर नहीं कहले मो बापा पवन जब रागी न था लोकर निया लगी था तेणुक जिते बड़े जाने तू घरे पाप पशिले हनुमान बापा पवन कोप हवाटा थे तेणुक हनुमान जी कृपा पाइबा हेले घरे घर को सुंदर करने को हेले माँ मान आखिरे केमती लुह न आसो से समस्त परिवार सदस्य माने जत्नवान हवा दरकार जदि माँ माने सुख रहिले तार घर निश्चय सुख तेणु ये कथा तो सुंदरकांड कथा तो आउ बहुत दीर्घ हम मु सुंदरकांड शब्द को बारंबार 8 थर व्यवहार करा सुंदरकांड रे कहीं हनुमान जी होती अष्टसिद्धि नवनीति के दाता 8टा सिद्धि 9टा सिद्धिर मालिक होती महावीर हनुमान जी को हनुमान चालीसा किए जान किए जान हनुमान चालीसा समझ जानते आज्ञा अच्छा हनुमान चालीसा गोटे लाइन अच्छी जो 7 बार पाठ कर कोई छोट ही बंदी महासुख हाँ ना नहीं अच्छा जो 7 बार पाठ कर कोई कौश लिखा जाए जो 7 बार पाठ कर कोई माने कौन है पैसा रखे जानते ना किसी जानना ठीक निशा तो मंदिर कथा पैसा रखे चढ़ा किसी मन रखे 100 हौ ए माँ जो 7 बार पाठ कर कोई हनुमान चालीसा बही क्या पाखे अच्छे बैग बही दिए समस्त जदि तालबेश लिखाई तार 100 ना नहीं गोसाई आसंता वर्ष मत डाकनी मुझे जानी कारण ये टैक्स देले आसंता वर्ष को डाक देख पढ़ हनुमान चालीसा काढ़ी नहीं पढ़ते कौश लिखाई तो से झील गोटे झील देवे पढ़ी मत कह दिए समझ पढ़ी कह कौश लिखाई जो 7 बार पाठ कर कोई कौश लिखाई कौन कौन दंतेश अच्छा दंतेश 7 माने कौन 100 पंडित क्षमा कर जदि तालबेश तो 7 लिखाई था 100 आम हनुमान चालीसा कर पंडित कहते 108 हनुमान चालीसा हम 108 लड्डू आण 108 पेड़ा आण 108 मंदार फूल आण 108 पद्म फूल आण मु तो कह 108 100 टंका दियो हनुमान चालीसा नहीं किंतु हनुमान चालीसा से कहनी लो माँ कहले जो शब्द बाहरे अर्थात सतरे थरे जो शब्द बाहर पाठ कर जदि सतरे थरे पढ़िल छूटई बंदे महाशिष जदि सतरे थरे पढ़िल मनक्रम वचन ध्यान जो लावे सोई अमित जीवन भल पावे तेणुक हनुमान चालीसा कहनी 108 पढ़ बोलिकी किंतु जी बड़े पढ़ुच ताको सतरे पढ़ सतरे पढ़ सतरे पढ़ीदे फल पाइबाटा थे
ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜ ରଜ ନିଜ ମନ ମୁକୁର ସୁଧାର। ନାଇଁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମାନେ କଣ? ଶ୍ରୀ ମାନେ କଣ? ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବୁଝି ହଉଛି, ଚରଣ ବୁଝି ହଉଛି, ସରୋଜ ମାନେ କଣ? ପଦ୍ମ। ରଜ ମାନେ କଣ? ଧୂଳି। ମାନେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳିରେ ନିଜ ମନ ମୁକୁର ସୁଧାରି। ତା ମାନେ କଣ? 100 ଟଙ୍କା ଦେବି ଯିଏ କହିଦେବ। ଆଣିଛି ରଖିଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 100 ଟଙ୍କା। ନିଜ ମନ ମୁକୁର ସୁଧାରି ମାନେ କଣ? ନିଜ ବୁଝି ହଉଛି ମାନେ ନିଜେ। ମନ କଣ? ମନ। ମୁକୁର ମାନେ କଣ? କଣ ଆଜ୍ଞା? ମୁକୁର ମାନେ ଆଥରକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଆସିବି। ମୁକୁର ମାନେ ଆଇନା, ମିରର। ମିରର। ନିଜ ମନ ମୁକୁର ସୁଧାର। ରାତି ପାଇଲେ ଆମେ କଣ ଦେଖନ୍ତି? ଆଇନା। ଚନ୍ଦନଟା କୋଉଠି ଲଗେଇଛି, ସିନ୍ଦୁରଟା କୋଉଠି ଲଗେଇଛି, କଳାଟା କୋଉଠି ଲଗେଇଛି, ହାରଟା କୋଉଠି ଅଛି, ବେକଟା ନାଇଁ। ଆଇନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଆଇନା କେବେ ମିଛ କହେ? ଆଇନା ମିଛ କହିବ କି? ଆମେ ରାତି ବେଳେ ଆଇନା ଦେଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ମନ ରୂପକ ଆଇନାଟାକୁ ଟିକେ ସଫା କର। କାହିଁକି? ମନଟା ମଇଳା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଆଇନାରେ ମୁହଁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାକୁ ସାରିବି। ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚେଲା ଥିଲା। 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ କାଳ ଚେଲା ରହିଲା ଗୁରୁ ପାଖରେ। ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା, ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। କହିଲେ କ'ଣ ଦେବି? କହିଲେ ଆପଣ ମୁଁ ଏତେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏଠୁ ଗଲି, ଆପଣ ଗୋଟେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଚିଠି ଦେଲେ ମୁଁ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଖୋଲିବି, କି ନହେଲେ ସେଲୁନ୍ ଖୋଲିବି, ନହେଲେ ହୋଟେଲ ଖୋଲି ଦୋକାନ ବଜାର କରିବି। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ଛୁଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାଷ କରିବା ପିଲା କେଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖାଏ? ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ବି ପାର୍ଲର ଖୋଲିଲାଣି। ପାର୍ଲର ପଛେ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା 12 ବର୍ଷ ପରେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଆରେ ବାବା ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ବାହାରିଲି, ତତେ କ'ଣ ଦେବି? କହିଲେ ନା ଗୋଟେ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ଥଳିରୁ ବାହାର କରିକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଇନା ଦେଲେ, ମିରର। କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଏଇ ଆଇନାଟା କ'ଣ? ନା ଏ ଆଇନାଟା ଯାଇତାଇ ଆଇନା ନୁହେଁ। କହିଲେ କ'ଣ ଅଛି ଆଇନାରେ? କହିଲେ ଏଇଟା ଯାହା ଉପରେ ପକେଇବୁ ତା ଭିତରଟାକୁ ଦେଖିବୁ। ଆମେ ଆଇନାରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଉପରଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଆଇନାଟା ଗୁରୁଦେବ ଦେଲେ ସେଟା ପଡ଼ିଲେ ଭିତରଟା ଦିଶିବ। ଅର୍ଥାତ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଶୋଧୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଖାବ ସେ ଆଇନାରେ। ଆଉ ତ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ। ହେଲା ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଲେ, ମୁଁ ତ ସେଲୁନ୍ ଖୋଲିଦେବି ଏମିତି କ'ଣ? ଆଉ ଯାହା କର କଲେ ଯାହା ତୁ କରିପାରିବୁ, ଏଇଟା ଯାଇତାଇ ଆଇନା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରକୁ ତୁ ପଡ଼ିବୁ। ନେଇକି ଗଲା ଆଇନା। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ଯେ ଗାଁ ତାର ପିଲାଦିନର ପଣ୍ଡିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା, କରିଦେଇକିରି ସେ ଆଇନାଟାକୁ ଆଣିକିରି ଏମିତି ବୁଲେଇକିରି ପକେଇଦେଲା। ଦେଖିଲା ଯେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଚୁପି ରହିଲା। ତାପରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା, ଦେଖିଲା ସରପଞ୍ଚ ଆସୁଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚାରିଲା, କହିଲେ କିରେ କେଉଁଦିନ ଆସିଲୁ? ନା ମୁଁ କାଲିଠୁ ଆଇଲିଣି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇଦେଲା। 2ଟା ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ଯାହା ଉପରେ ପକେଇଲା ତା ଭିତରଟା ଦେଖିଲା କେହି ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ କହେ কোন সারা ভালো না, କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲାନି। ଘରକୁ ଭିତରକୁ ଗଲା, ଘରେ ଫୋନ୍ କରି ବୋଉ ଆସିଲା, ତା ମା ଉପରେ ପକେଇଦେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଯେ ମା ମୁଁ ଏମିତି କଥା କରିଛି, ଏମିତି 3-4 ଥର ମୋ ଖୁଡ଼ି ହଇରାଣ କରିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିତରେ ଦେଖିଲା। ତାର ବାପା ଉପରେ ପକେଇଲା, ବାପାର ବି ଦୋଷ ଦେଖିଲା। କହିଲା ଇଏ ଅଇନାଟାକୁ ରଖିଲା ମାନେ ମୁଁ ପାଗଳା ହେଇଯିବି। କହିଲା କାହା ସହିତ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଆଇନାକୁ ନେଇ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖୁନି। କହିଲେ କାହିଁକି? କହିଲା ମୁଁ ଆଉ କରିବି କ'ଣ? କହିଲା ଯାହା ଉପରେ ତ ପକେଇଲି ତା ଭିତରଟାକୁ ଦେଖିଲି। କହିଲେ ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇ ଭିତରଟା ଦେଖୁଛି, ତୁ ତୋ ଉପରେ ପକେଇଲୁଣି କି? ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦଉନୁ। ନିଜ ମନ ମୁକୁର ସୁଧାରି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇନାରେ ଟିକେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୋତେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ମୋଠୁ ବଦମାସ, ମୋଠୁ କପଟି, ମୋଠୁ ଚୋର, ମୋଠୁ ଲମ୍ପଟ, ମୋଠୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଲୋକ ଆଉ ବୋଧେ ଗାଁରେ କେହି ନାହିଁ।
तो हनुमान चालीसा कौच आगे निजक देख कौन देखिब ना कली कौन है कौन करुच्ची कौन हम मु कौन कली ता फल मत कौन मिलला मु कौन करुच्ची ता फल मत कौन मिल ये कथा हनुमान चालीसा कहूँ। अर्थात हनुमान चालीसार उद्देश्य होची जे राति पाइले पढ़ला बेलू आगे निज अंतकरण को भितर को देख कौन मु कली कौन मोर है मु जहाँ कर ठीक कर तो कई देखुना मु तो देखुची आज 3 थर परिश्रा करने जाइए 2 थर पैसा देती थरे देनी दफ्तर है कि मु सीना अन्य कहीं देखी ना सी तो देखी ना तेणु मु निश्चित भाव में आपण कहवाक चाहे हनुमान जी की बसई रघुनाथ जी बसई माने आपणकर दिनचर्या आरंभ कर विश्राम करने पर्यंत सबू कार्यक्रम को महावीर कलिजुगर प्रत्यक्ष देखा सी आज राम कथा हूँ भावे से नहांती से मुझे निश्चित भाव अच्छा से कथा समय ना जदि 3 दिन मत अमरेंद्र भाई कहते मत देते मुझे 3 दिन जाक जब आप महावीर कथा राम कथा शुणी था तार किसी प्रभाव निश्चित भाव आप पाई समय स्वल्पता दृष्टि मुझे कथा को बाणी दूनी मोर भी माँ टे देह एक्चुअली खराब अच्छे मुझे भाई मना करदेवी आउ सी आम प्रवक्ता परिषद जड़े आग धाड़ सदस्य आउ भली विज्ञ पंडित संस्कृत पंडित आप गाँ लोक आप जापर ना कि से भली पंडित आम यही प्रवक्ता परिषद में आउ जड़े कहीं ना एते प्रगल्भ एते पांडित्य थिबा यही वर्ष में बहुत कम लोक मुझे देखी से उपयुक्त पितार उपयुक्त सन्तान आ मु प्रकृत में आपण मान गाँ को जे पैसा दक्षिणा मिले बोली आसनी बरं अमरेंद्र भाई श्रद्धा मुझे टाणी होगी आसी मुझे मानक देखिकी बहुत कृतज्ञता ज्ञापन कर रघुनाथ को रखिले माँ को रखिंट महावीर को रखिंट प्रत वर्ष कार्यक्रम कर रघुनाथ रामचंद्र रखिले महावीर भी रखिले माने नवरात्रा करेंगे रामचरित मानस 9 दिन पाठ कर व्यवस्था करेंगे कहीं हनुमान चालीसा कौन कहला कहले प्रभु